हेनिला माधई प्रश्न एक पचारुछि देव गो बुझाई का देखु मते सकाल पहला बोलते गिलो का पिला के 10 बजे जाय दौड़ करामी 10 बजा होई और मेलसा के ने जान आरु काटले ठेया है देथे मोरे मां हां पत्र पत्र खाना सुन सुन कोला कानु हेनिला माधई प्रश्न एक पचारुछि देव गो बुझाई तुमे जते बेले बाबू बोरा जे हेलो सही समय रे बाबू केउ काम कला आगो बाबू हां तमे जेन समय आती बोरा अवतार धारण करथिल अच्छा से समय केन कामटा करथिल केन काम करलो जे तमर दांत भांगी गला हां और से दांत नेगिरी केन जगह रखलो और से दांत काना हईथिला मार मुश्किल था मुई बराह अवतार हेली होई जे का काम कोली जे दांत भांग गला भांगी से दंत केन ना रखली रखलो और से दंत काना हला काना एंता दुती अनबरे टोन करबो सकाल पहला नहीं फकट फकट आइबार 30,000 32,000 पैसा गनबे जे धरी गिरी पलाबो नहीं रे मां होरा दूती तू नहीं का मुर्रा दुती नहीं भल बोलते ताके जेते बेले तुमे बाबू बरा जे हेलो सही समय रे बाबू केउ काम कला काहे की गो बाबू तुमर दंत भागी गला यही कथा कही देव आहे नयर बोला हागो बाबू हां इटा केन पुराण रे अछि से दांत रो काना उत्पत्ति हेइथिला ई कथाटा बुझाई गिरी कहले मुई विश्वास करी मार तोहर माय के पूरा दुले दुले आदमी जेड़े भूस के हले बिनु गाड़ी रे नहले ना हां रे मां बुही नहीं पारला का करबार नहीं का भगवान बराह अवतार हेतिली हुए तो का काम करथले ताकर दंत भांग गला मैं गो बाबू और से दंत केन ना रखली मैं होई और दंत काना हला काना बिला मैं टिके आसे कहीं जाउ छ ए आगो 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 कहीं जाउ छ हला आबा आसो नहीं जानी तो कहीं डोण करी आसु छ सुरे जाऊ छे रे मां साड़ी हेंता का नहीं जानी बोले डोण करी कहीं आसी छ जो ड्रेस खुलबो और सुई बजो काल के नरसिंह नाच ओ मैं काहे करथनी जे तुमे जानी छ आगो बिला कहीं जाउ नहीं जानी जे पलौ थिले बोल छ होए हेंता बाबू दिल कहीं जाउ छ बेड़ी टागी कहीं जाउ छ सखा आगो दुती सही गो मोर सुना मुही गो धनो छाई कहे मितते ए दुती बुझाई कहे मितते यहाँ दे सुरुद लाग लगा पिला इटा केवर कथा रे पत्र से जानी जगा के भर कथा आगो पुराना कथा के धनो हेतु करी देलो मते दुती गो ओए गो बाबू आगो पुराना कथा के धनो हेतु करी देलो मते एमर धन मालिक सजनी गो धन बुझाई करे मितते धन बुझाई करे मितते धन बुझाई करे मितते गो भगवान जेते बेले बरा हो अवतार हेले काहे की बरा हो अवतार हितिले लगी आगो कश्यप ऋषिर दुईटी पुत्र गो अरे हिरण्य जे हिरणाक्ष
আগ মোর ধন কহ গো বাবু কশ্যপ ঋষির দুইটা পিলা হয়ে হয়ে হিরণ্য হিরণাক্ষ কশ্যপর হিরণাক্ষ হয়ে হয়ে ই দুইজন কেনতা কলে জানিছ কা কেনতা কলে আগ তুই হস্তে পুনি আর পৃথিবী ধরিলে আর শুন গো দুতি প্রত্যক্ষ ই দেবাসুর মানে হেইকর সমুদ্র মন্থন কলে হয়ে হয়ে যেতে পদার্থ বাহলা সবু দেবতা মানে নেই গলে কয় গো বাবু লাস্ট কে গোটে নারীতে বাহলা যে বিষ্ণু নেই গলা হয়ে হয়ে অমৃত ফেঁকি বাহারি পড়লা যে আমকু কুট কপট করি করে সবু দেবতা মানকে দেই দেলি হয়ে হয়ে আর এই পৃথিবীকে দুই ভাই ধরি করে রসা তলে পকাই তোমা বই হয় আর কেনতা কলে জানি জগা কেনতা কলে আগ তুই ভাই পুনি পৃথিবী ধরিলে শুনা গো তুই সহি আগ সেই পৃথিবী কি সেই দুই ভাই গো রসা তলে দেবে পকাই আগ দেবতা মানে যে মিশি বৈকুণ্ঠকে গলে সতে আর দেবতা মানে যে মিশি বৈকুণ্ঠ গলে সতে এ দুটি সই গো মোর সোনা মুহি গো ধন বুঝাই করে মিততে এ দুটি বুঝাই করে মিততে ফলসা পতর যতর খতর চুরি বিহিত হুলগুলা ফলসা পতর যতর খতর চুরি বিহিত হুলগুলা হরে গারসা মরাড়ে কাহলা যে পোস্টটা কর দেইছু মোর আগারে আবা কাম বলছিনি যে নেই তোর লিঙ্ক কটি যাচ্ছে রে মা আগো মামু মোর তো আধার কার্ড থি মোর লিঙ্গ भी नहीं नो আগো তুই নেই যা তুই লো সেঠান কে কেন কেন अरे बड़ा हिंदी दिले জলো সেবা सुभद्रा नहीं पाइले माने जी না গো नहीं पाए को से गारसा बैला की आधार कार्ड थी तो लिंगो नहीं ने बोला নাই চুরি केनु लिंगो লিঙ্ক লিঙ্ক বলছন লিঙ্গ পড়ে मुझे लिंगो ने बसा में केन बोल ফলসা পতর যতর খতর চুরি বিহিত হুলগুলা বসে ঘতালে মোর দুতি বুড়ি গো আগো দুতি বাবুলু ঢুলিয়ান নে হস কা গুলগুলা आगो कहमे गोटे कथा আরে মা ई बयस मोर घयता नहीं बोलु छ ई जन मोर पैसा नहीं देखु छ का इटा सबु मोटा सादे गोटे मूल मूल हसु छ नहीं देखु छ ए दादा जोहार करलेन तक ठीक करे हो মা মুই কেতে দিন আসাতে করি যে দেখ 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 থামতে মোর মহলি লাগবা ততে এহে বলিয়া মাছর গেল ফি होए होए যেটা ভিটামিন খাইলে ননি কা হেবা গো তোর পছাই যে সেলফি রে মা ফুটে মাংস भी नहीं बाहरे आगो गारसा बूढ़ी हेली नार मान सिवा कहेगा बुढ़ी हेले उड़िया विटामिन खाले भी नहीं लागबार तोर देह एक्सपायरी डेट आगो मुई केते विटामिन खाइली न मोर दिनी लागबार को का विटामिन खालू के मुई होय फिटफाट खाइसी इधर खाऊ जो तू मरी जीबू और जीभ हाथे बाहरी पड़बा का खाइमी का नहीं खाबू का खाइमी कफ सिरप खा होए ओए सखा तो देवता माने जेते बेले बैकुंठ के जइछन होए होए हे प्रभु तुमे जदी रक्षा नहीं करबो होय गो आ बाबू पृथ्वी के जदी नहीं छड़ाबो ई पृथ्वी के रसा तले पके देबी ई सृष्टिटा ध्वंस के जिबा ध्वंस होई तो भगवान विष्णु केनता कले केनता आगो बोरा रूप को से काले धरिली गो आर पृथ्वी छड़ाली मुई होए तो बोरा हो भगवान तंतर पृथ्वी के छड़ाली होए गो बाबू आगो से दंत भांगी गला आगो चंद मुही और समुद्रे पकाली नहीं होए होए जेते बेले तंतर पृथ्वी के छड़ाई चन दुई भाई नो होए से तंत भांगी जेते बेले गला समुद्र रे पके देले से होए तंत गो बाबू आगो मर्धन कहा कहा आगो सुवर्ण खणीते पुणी होई गला दुती सते
খড়ি গো দুতি হই গলা দুতি সতে আর সোনা মুই গো দুতি সই গো ধন বুঝাই কৌছে তোতে এ দুতি বুঝাই কৌছে তোতে দুতি গো হয় গো বাবু সে দন্তকে যেতবে সমুদ্র গর্ভরে ভগবান পকে দেলে হয় হয় সে সমুদ্র দন্ত গুটে সোনা খড়ি হয়ে গলা সোনা খনি মানে সে দাঁত সুনা হয়ে গেল যেনটা কি দুনিয়ার সোনা উৎপন্ন হয়েছে হয় হয় বরাহঙ্কর দন্ত যেতবে ফিঙ্গি দিয়েছেন গোটে সুবর্ণ খড়ি হয়ে গলা এ গো বাবু আগমর ধন কহ কহ সে সুবর্ণ খড়িকে বিশ্বকর্মালে লাগু সুরামর পরাণ ধন আগ নারী মানঙ্কর পাই গো সজনিয়ার অলঙ্কার কহিলা তক্ষণ হয় হয় সে বিশ্বকর্মা নারী মানকর লাগি সে সুবর্ণকে অলঙ্কার গড়লা হয় গো বাবু জারিলে হেলে কাঁ করব গো দিদি কেনা হেলা এই দুনিয়ারে তো 5 জন অশান্তি পাঁচজন শান্তি সে 5 জনকে কেবে বি শান্তি নি করি পারে আগো বাবু হ্যাঁ। দুনিয়াতে পাঁচজন কিয়ে কে অশান্তি পিলা সখা আগ প্রথম রে নারী জাতি গোটই অশান্তি আগো প্রথম রে তোমার নারী জাতি অশান্তি নারী জাতি নেই বলবো হ্যাঁ নারী মানে বলো এটা হ্যাঁ করবো নারী জাতি নারী অশান্তি মানে জেন্ডার নারী জাতি বলে বিষয় আগো বড়মা আমি নারী মানে কাই হেলা অশান্তি গো আঙ্কু অশান্তি তুমি এররা পিলা মানে সখা নেই গো শুনো তো তোমার এররা পিলা মানে ওয়েন শান্তিটা শান্তিটা রান্ধি বাড়ি এ কি মা দউছ সোনা লেখা সুততা মা রান্ধি বাড়ি কি দউছ যে পেটে লেখানে কুটি দউছ হ্যাঁ। আর বসে কি তাস খেলুছ শান্তিরে টিকে নিদ্রা মারুছ আগো পিলা মানগু নিন্দা নেই সখা তো নারী মানে কাহিকি অশান্তি আগ গুড়ু মুড়ু যেতে হলো কার দেলে গো সজনি আরে ন হইব শান্তি গুড়ুর মুড়কে বি পিঁধে দে তো শোনা কি আমার নারী মানকু আর জনে কর মাইকনাতে যদি অলগা প্রকার ডিজনটা হাতে দেলা পিঁধি হয় হয় ইথর বদলেই কোছে কর্মী আর নেই বদলে ভোল্টা নি খেলে ছাড়ে নিবে তাহে ডিজাইন কাম ঘেনমি বলবে নোয়া খাইর পালি পড়ি থিবা কি যাত্রা পালি পড়িছে 2-3 হাজার দেখে যদি শাড়িতে ঘিন দেলু আর জনে কর মাইকনা অলগা ডিজনটা করে পিঁধি দেলা ইথর আমার বাবুর বাকে হেন্তাটা কিনে করলে কেতে বেলে বি শান্তি নেই সেতি লাগি কইছে খেলা কইছে। আগ প্রথম রে নারী জাতি গোটই অশান্তি আর যেতে অলঙ্কার দেলে গণ হই বত্রুতি তো 2 নম্বরে কি অশান্তি কে গো আগ তৃতীয় রে অশান্তি গো তৃতীয় টই সাগর আর যেতে বর্ষা বর্ষুতিলে গো তার নেই পুরে উদর সখা তো 2 নম্বর সাগর অশান্তি কে হয়ে তুই দীর্ঘ দীর্ঘ বর্ষ আবর্তক সম্বর্তক তৃণার পুষ্কর হয়ে হয়ে ই 4 মেঘ বর্ষা কলে বি সাগর পেট কে ভেনি পড়ি হয় গো বাবু সেতির লাগি কহিছে কাଣା কইছে আগ তৃতীয় রে অশান্তি গো তৃতীয় টই সাগর আর 4 মেঘ বর্ষা কলে তার নেই পুরে উদর তৃতীয় রে কি অশান্তি কে গো বাবু আগ তৃতীয় রে অশান্তি গো তৃতীয়
ওটে অগ্নি দেব আর যেতে দ্রুত ডালু থিলে তার পেট নেই পুরিব সখা সত্য যুগে সে তো রাজা যজ্ঞ কলা হয়ে হয়ে সে যজ্ঞর ঘি খাই খাই অগ্নি দেবতাকে লুধু বুধু বিয়া দিয়ে হয়ে গো বাবু সত্য যুগে বি নেই ছাড়লা হয়ে হয়ে ত্রেতা যুগে বি নেই ছাড়লা হয়ে হয়ে তারপর যুগে অর্জুন খান্ডব দহন কলা হয়ে ও সদি খাই করে তার পেট দুখিয়া বেমার ছাড়লা হয়ে গো বাবু হেলে কাঁ করব গো ই যেতে ঘি দেলে বি কেতে বেলে বি শান্তি নেই সেতি লাগি 4 নম্বরে কি অশান্তি জানিছ গা কে গো বাবু 4 নম্বর কথা নি কই নাই কো নাই কই পাঁচ 5 নম্বর কই হয়ে দুতি গো হয়ে গো বাবু তো 4 নম্বর কেনতা করম বাবু ওই রে বুয়ারি তাকে পটাই যুগনি কে বুয়া মহা যুগনি রে বুয়া আগো কহিমি নি কহলা নি কহ 5 নম্বরটা কই দিও 4 নম্বর নি কই 5 নম্বর কহিমি হয়ে 5 নম্বর রে নিজর ঝি গো কেনতা ই 10 লাখ টাকার কার বি দেইথা হয়ে হয়ে 3 গাড়ি বি খুরি গিনা দেইথার বিয়া করতার পটাইতা হুম 8 মঙ্গলা দিনে যদি আসলা হয়ে গো বাবু আগো মা কি আগো বাপা বলবা এটা ঝি হয়ে হয়ে কাহ লাগো মা বলে রহেলু ন ঠিক কা হালা গো মা বাবা বলা বলে ছলু হেতি অগো ই সবু দেল মোর কাকি শাস কହୁতলা ঘোড়াকুট বিটে নি দে তো হয়ে ঘোড়াକୁ রক্তা করু থিতানো দিন রাতি বলি সখা তো 8 মঙ্গলা পলে গলা খরা উসাকে আসলে হুম আগো মোর শাস কହୁতলা সে অমকা জিনিস দেবু পরে হয়ে হয়ে তো যেতে দিন পৌঁছি থিবা ঝিও হয়ে গো বাবু যেতে নেলে বি ঘরু কেবে সে শান্তি নি হয় হয়ে এটা 5 নম্বর হয়ে গো বাবু হয় রে সে পিলা তো বিয়া আমি কি তার মাই के দরকার আছে সে নেই কবে গাড় সুয়া যা তোতে কানা ভিড় আগো জ জান দো হ্যাঁ জ 1 নম্বর কহিনি 2 নম্বর কহিনি 3 নম্বর কহিনি 5 নম্বর কহিনি জান দো মানে 4 নম্বর মুই কহেমি हां 4 নম্বর মুই কহেমি মাগো नहीं कहला नहीं कह 5 नंबर कह ओए रे 4 नंबर कहि देले जीव 5 नंबर हां 4 नंबर कहले दुती गो होए होए 4 नंबर रे के जानि छ का के गो आगो चतुर्थ रे अशांति गो ओटई ब्राह्मण होए आर जेते दक्षिणा देले तार नहीं बुझे मन आगो बाबू सुना तो हां पुराण देखाबो खाली अंता भणी देला नी चले पिला दुती गो যদি কেন যজ্ঞতে করथिमा होए होए শনি মেলা করथिमा होए आज्ञा समाज के जुहार होए যদি বিগড়ে পুরোহিত আননা होए যদি চৌল পকতে 8 টাকা 2000 দেউছি होए गो बाबू আমার মাইকনা কহুতিলা আর গুটে পকেট নিয়োগ বলছিলা হে পকেট আনছিলা হে বস্তা বি পুরি যেতিলা होए होए আর টিকে যদি কহিতিলে আর হাজারে হেইতি তাকে বলি হুরগুনি হেইতেল ব্রাহ্মণ জিবা এটা সেতি লাগি চতুর্থরে অশান্তি ব্রাহ্মণ होए गो बाबू বাস হেলা মা যা তো পুরাণ কা বলিছে का बोली छे প্রথমরে অশান্তি নারী होए কিন্তু পত্নীকে যদি আত্মার যদি ফল পাউথিব होए गो তুই যেতে কমে করি যেতে অলংকার করছিলে ততে সুন্দর होए होए সে অশান্তি হও তুই যাহা দেই পারলু তোর লাগি শান্তি होए তৃতীয় সাগর অশান্তি होए गो बाबू চারি মেঘ যেতে বর্ষুতলে বি কাহিকি অশান্তি होए যেতে বর্ষিবা ই দুনিয়ারে কেভে বি অপালক নেই তেণু করি সাগর আমর লাগি অশান্তি তৃতীয় অগ্নি কাহিকি অশান্তি তো যেতে ঘিবি অগ্নিরে ঢালুথিব তোমার পুণ্য होए होए তেণু করি আর বি ঘি দেই পারবা কোন বিশেষ অশান্তি হবা বাস চতুর্থরে ব্রাহ্মণ কাহিকি অশান্তি काहे तू তুমি लगे ব্রাহ্মণকে যদি দান টিকে দক্ষিণা টিকে দেই পারবা তোমার পুণ্য হবে होए होए পঞ্চমরে নিজর ঝিও কাহিকি অশান্তি काहे तू लगी নিজর ঝিকে যেতে বি দেই পারল নিজর পাপ নাশনা होए होए আগে ইটা করুণ পুও রাণর কথা কো শুন দে ইমন আর গুটে পুরাণে পাব জানিছ কা खेले गो আগো মোর ধন होए होए এইটা পরা পুও রাণর কথা দুটি কো শুন দে ইমন
কেতে বেলু দুতি কে আনদেব জ রাধা কে বইলে जो नहीं जो बुबरा के राधा, राधा। মুই পতরাম সকাল 10 বাজু 11 বাজু चलो সেতরা দিন বেলিয়া ফের तीन बेलिया तो डर करथला का गला होई সখা মুই বড় হব তার হেলি সবে জানিছ যে কৃষ্ণ দুতিঙ্কর রতিকিড়া হিতায় উদ্ধব খল্যকার হইতে সবে জানিছ না আজ্ঞা মানে হেলে মুই বরাহ রূপ হইলি গো এ তুমি কেউ অবতার হেল মুই বরাহ রূপ বেলকে তুমি কা অবতার হইতিল আর মোর সঙ্গে বিহার কলগু দুতি কেতেটা পিলা পাইল एतरा पीला पाई का बोले का कहछ মুই বরাহ অবতার হইতিলি তুমি কে অবতার হেল আর মোর সঙ্গে বিহার যেতে বেলে কল তুমি কেতেটা পিলা পাইতিল হে পিলা মানকর না কহ आगो बाबू तमे तो बरा हेलो मैं घुसरा हली माय घुसरी एटा तो जानी छो और काना केड़ पचरू छो যে কেতেটা পিলা পাইল आगो तुमे तो बरा हेलो गो बाबू मुई जे घुसुरी हेली आगो तुमे तो बरा हेलो गो बाबू मुई जे घुसुरी हेली तुमर संगे रति कली गो 12 छुआ पाइनी आगो मा बरा हेलो जे मुई काना आली ये पचारे 12 टा बोला बोले ना गो होय गुट गिरी की पेड़ा रोए हेले हो जे मा घुसरा छुआ केनता जनम वर्षी नहीं देखी যে মুই বরাহ অবতার হেলি যে মোর ডেরা কেনে क्या न जंगल है জঙ্গল हां তো ঘুসরা ডেরা কেনে গুতরি ডেরা कौन तोले होय है बरा होय डने से गो মগে মুই তো জঙ্গলে রহিস আনা ঘুসরা গা তরি তোরা কিন্দরু কিস नहीं का তুমি জঙ্গল কেন্দ্রটা দেখবার নি পহলা গো সখা হেন্তা বলে নি পারে গো होय আগু মুই পরা রূপ হইলি গো তুমি কেউ রূপ হইছিল মোর দুতি গো কেউ অবতার হেল মোর সঙ্গে বিহার কল গো তুমি কেতেটা পিলা পাইল মোর সঙ্গে বিহার কল গো তুমি কেতেটা পিলা পাইল গো हाय गो बाबू সে পিলা মানঙ্কর নাম গো কহি দেব মোর নারী রতন গটি গটি করি কহব সতে পতারে চান্ডালহীন আর গটি গটি করি কহব কিতে পতারে চান্ডালহীন आगो तमे बराह अवतार धारण करथिला मुई केन अवतार होइथिल आर केटा पिया पाइथिले आर पिला मन को ना काना काना खाना खाना दे कहो मोर बुहारी बुहारी का कहां बोलु छो का कहू छो हां गो बाबू हाँ से पिला मन को ना जन पचरौ छो है गो तीनटा पिला ना आगो तुमे तो बरा हेलो गो बाबू मुई जे धरित्री हेली आगो तुमे तो बरा हेलो गो बाबू मुई जे धरित्री हेली तुमर संगे रति कली गो तुमर संगे प्रीति कली गो तिनी तिनीटा पुत्र पाइली तुमर संगे रति कली गो बाबू तिनीटा पुत्र पाइली
আগ পুত্র মানଙ୍କର নাম গো বাবু শুণ গো ব্রজমোহন হে পুত্র মানଙ୍କର নাম গো বাবু শুণ গো ব্রজমোহন গটি গটি করি বাবু গো আজ দেবী গো মই প্রমাণ बाबू गो हाँ से पिला मान को ना सुनमी सुनमी बोलू छो नहीं के से पिला मानकर ना कह सुनले औषध हवार लगे ता उछो तुम्हें पिला पाइब जे मुई औषध देबी आगो बाबू बड़ पिला ना होचे घर हाँ सान पिला ना होचे कनिष्ठ हाँ हां बोलौ छो एगो कह बड़ पिला ना होचे घर 2 नंबर पिला ना होचे बारंडा और 3 नंबर ट्रा का खुली टाइम नहीं और एडवर्टाइज नहीं मारो तुम्हें डायरेक्ट ना कह बाबू गो से लक्ष्मी बारी झर मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देखबार हरि बोलो तांकर तळा पथरे कुसुम वर्षा हो बोलान देखबार हरि बोलो सदा सर्वदा घरे धनरत्न परिपूर्ण हो बोलान देखबार हरि बोलो तांकर सह परिवार सुखरे रहंतु बोलान देखबार हरि बोलो ई ग्रामवासींकर मंगल करू बोलान देखबार हरि बोलो सुधर्मा सभारे जते जण बसिचंती तांकर मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देखबार हरि बोलो और बारे हरि बोलो दुती गो आगो बाबू हाँ बड़ पिला ना होचे घर सान पिला ना होचे कनिष्ठ और मझिया पिला ना तमे कहबो बड़ पिलान ना घर होई सान पिला ना कनिष्ठ और मझिया पिला ना तमे कहबो तुम्हें पिला पाइब जे मुई कहेगी और तमे मोर संग रति कीड़ा करूथिलो जे हेटा सोर नहीं पाइबार के नहीं का हेत पहले भल लागुथला आ पिला मान कोन ना कंदा तमे नहीं जानि पारा जानबे कि नहीं आज्ञा माने नहीं नाले ड्रेस खुला जसी बात तो सुनो আর কেন পুরাণ রে প্রমাণ আছে এটা हां আগ তো উদ্ধব খল্লে কারো দুইটা পিলা বলি জানছিল সেটা ছাড়ো পেলা ই কথার কথা মতে কহ পেতেন ভলে আজ তিনটা পিলা ঘর কনিষ্ঠ মঝা পিলা না তুমি কইব কেন বইরে প্রমাণ আছে মতে কহ तार लागी बोली नहीं जाए बोलती হয়তো बीरबल इटा तार लागी কারা কইছো जन घाट सो जाए কারা কাছি দেন ঘটা ঘাটু ছুরে तो बड़ पिलान ना घर सान पिलान ना कनिष्ठ मझिया पिलान ना मुई आगो मोर धन मुई बड़ा हइली तुम्हें धरित्री हइल गो सुन मोर नारी रतन আর তেণু করি আজ্ঞা প্রথমরে দুতি আর তেণু করি আজ্ঞার প্রথমরে দুতি আর রজবতী হেলা পুরা সুজন মাটি মাটি রজবতী হেলা পুরা तो सर्वप्रथम बराह अवतार जिते बेले भगवान हेले तो दुती धरित्री रूप होइतिले तेणु करी धरित्री माता वर्ष के थरे रजबती तो धरित्री रूप जिते बेले हे बेले आगो बराह रूपे आमे रत्री किना कोलागो आर तिनी पुत्र हेला तोर आर प्रथम र पुत्र आर खर बोली करी आगो तृतीय कनिष्ठ दान गो सजनी ए तृतीय कनिष्ठ जान गो सजनी सुनो तृतीय पुत्र नाम तो प्रथम पुत्र ना घर 3 नंबर पुत्र ना कनिष्ठ 2 नंबर पुत्र के जानि सुगा आगो सुब्रत बोली न से पुत्रर नाम सुन मोर पुराण धन होए मा सुनलु होए को एथन का सखा दुती
দুতি যেতে বেলে তিনটা পিলা পাইছিলা তার 2 নম্বর পুত্র না সুব্রত হয়ে হয়ে সে সুব্রত বরাহ ভগবানকর পাদে কেন্তা করে কেনতা কলে আগ বরাহঙ্কর ঠারে আর নীতি সেবা করে হয়ে হয়ে আর সন্তুষ্ট হেলে ভগবান গো সজনী পিতা পিতর মিলন বরাহ ভগবান সে সুব্রত পুত্রকে সন্তুষ্ট হই করি তার ভক্তি ভাব দেখি করি ওই গো বাবু তাকে অভিশাপ দিলে আরে দ্বাপর যুগরে তুই উত্থব হইবুরে আর মোর পাদে সেবা করিব আর মোহর আজ্ঞারে আর দ্বারিকাকে ছাড়ি আর মোহর আজ্ঞারে দ্বারিকাকে ছাড়ি ওই গো বাবু রে সুব্রত তুই মতে যেতে সেবা করুছু ই দুতি ই ধরিত্রী দুতির উপরে জন্ম খেবা দ্বাপর যুগরে তুই উদ্ধবর উপরে জন্ম ওই খেবা গো বাবু আর ভদ্রিকা ধামকে জীবুরে সুব্রত উদ্ধব নামে জন্ম সে বরাহ ভগবান দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণ হলে হয়ে হয়ে আর ধরিত্রী দুতি যেতে বেলে হইতিলে ওই গো বাবু সে ধরিত্রী দুতির উপরে দ্বাপরে জন্ম হয়ে হয়ে তো তেণু করি উদ্ধব বি দুতি গর্ভর জন্ম হয়ে হয়ে আরে যদি অবিশ্বাস অছি গো সজনী আর দেখিব অগ্নি পুরাণ দুতি অগ্নি পুরাণরে কথা রহিছি দুতি গো অগ্নি পুরাণরে কথা রহিছি তুমি ধরিত্রী রূপে জন্ম গো সজনী বরাহ যে ভগবান দুতি গো ওই গো বাবু ঠিক আছে মোর মাইকে আনদেব ঠিক আছে নেই তোমার মাইনি কে জিবাটা জিমি হেলে মতে কানা দেব তুমি যাহা বলব তাহা দেবে গো যাহা বলবি তাহা দেব মুই তোমাকে কেনটা নি দেব রে গাড়সা সাড়ু পহুঁচন্তি কানকে বেমনি আগো মুই তোমাকে কেনটা নি দেব ক্রিয়া করবি কিরিয়া কাহা লাগে হ্যাঁ? কিরিয়া কাহা লাগে তুই পাটনা করে ফ্যান্সি দোকানে মালিক নি কিনতে এটা মা গো তার টন ঝড়ি গলা কেন যে আগো আগো ঠিক আছে তুমি যাও মুই যাউছে তোমার মাইনি কে কেন থিব তুমি কদম গছ কে নি চড়বা পড়ি দিব গছকে চড়বু নাই রে বা আগো মামু মতে টেম্পু টুম্পড়া ঠিক করতে গো অটো উঠে টেম্পু অটো ঠিক করতে রে গাড়সা জলদি অটো 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 হে গো মোর অটো বালা